नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउ फल खाइले आंठु गंठी व्यथा भल हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने वीडियो टिकु जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी डालिंब। डालिंब फल खाइले आंठु गंठी व्यथा भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ रोग हेले मनीषर चुट्टी उपुड़ी जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग। कैंसर रोग हेले मनीषर चुट्टी उपुड़ी जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न माटी हांडी रे पानी पीले केउ रोग भल हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। माटी हांडी रे पानी पीले ब्लड प्रेशर रोग भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न कंचा रसुण खाइबा द्वारा केउ रोग पूरा भल हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सुगर रोग, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी थंडा रोग, ऑप्शन डी किडनी रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी थंडा रोग। कंचा रसुण खाइबा द्वारा थंडा रोग पूरा भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ पशुर क्षीररू औषध तैयारी करा जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाई, ऑप्शन बी मेंढा, ऑप्शन सी महिषी, ऑप्शन डी गध। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गध। गध पशुर क्षीररू औषध तैयारी करा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ परिवार रस लगाइले बिछार विष तुरंत बाहरी जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी पियाज, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी भेंडी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पियाज। पियाज परिवार रस लगाइले बिछार विष तुरंत बाहरी जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ फल खाइबा द्वारा पेट गैस समस्या होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी सपिता। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସପିତା। ସପିତା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ। ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାତ ରୋଗରେ କେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଜଡ଼ା ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଶି ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଡ଼ା ତେଲ। ବାତ ରୋଗରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ସିଂହ ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ବି 4ଟି, ଅପସନ୍ ସି 6ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 8ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 4ଟି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ 4ଟି ସିଂହ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭଳି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ପାଉଡର, ଅପସନ୍ ବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧବ୍ୟ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଫିଟିକିରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଶ୍ କଲେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଏହି 4ଟି ଯାକ ମିଶାଇ ରାତିରେ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ।